So and then that's it. that's it. Okay. Yes. And then I have a question as well. Is too much question for you or no? It's okay ya. No, it's okay. Inshallah, we're gonna take one more. Kayaknya kebanyakan pertanyaan ya. Dia udah One ngantuk. more, not to get tired. I don't want to Are get you- tired. are The you sisters, sleepy? tell her. Are you No, sleepy? tell the sisters. It's very early, but I'm okay. But just tell I don't want to make it tired for them, or Katanya bore. dia nggak capek, takutnya kalian yang dengerin itu yang jadi capek katanya. Ini katanya dia masih kepagian sih, cuman it's okay katanya. Okay, how is easy for them to take syahadah? Nah, bagaimana mudahnya orang Meksiko itu untuk bersyahadat? The Mexican people is easy to take syahadah, right? How can? Yes. So I they have like, I don't know what is it, but it's like their fitra is very very pure. Every time we go for a dawa trip with Ustad Iman, or like in one weekend, like 2 days, 15 shahadas, just for little people that we saw. 50 shahadas. or 15? 50? No, 15. 15, just like in 2 days, like just in a seminar. We don't see people. Katanya If I dia go, nggak for tahu. example, Nggak tahu katanya dia itu sesuai fitrahnya manusia, fitrahnya orang-orang Meksiko itu benar-benar hati mereka itu murni, tulus dan gampang banget menerima hidayah, menerima kebenaran gitu ya. Sehingga katanya dia waktu dia lagi perjalanan dakwah sama Ustadzah Iman gitu, dalam 2 hari aja itu dia sudah bisa mengislamkan 50 orang hanya dalam 2 hari. Dari saking gampangnya orang Meksiko bersyahadat, menerima Islam gitu ya. Jadi mereka itu kata dia fitrahnya emang orang-orangnya lembut ya, seperti Ukti Doa ini. Emang orangnya halus, mulus, ya salam. So maybe they have it in the blood from the Arabs, or I don't know why. Oh ya, maybe ya. Katanya dia Maybe. mungkin mereka berdarah Arab itu yang bikin mereka easy ya, gampang untuk masuk. It's very easy. Yes. Easy Even ya. when we are in the taxi driver, Even you just with- tell them, oh, Islam is 1, 2, 3. You like, yes, you wanna be Muslim, yes. So they don't hesitate. They like to embrace Islam, mashallah. Katanya Ukti Doa sekali duduk aja kita cuma ceritain detailnya Islam yang sedikit, cuman Islam itu gini 1, 2, 3. Apakah kamu suka masuk Islam? Mereka langsung serentak menjawab yes, ya tentu saja kita akan masuk Islam. Gampang banget gitu, kayaknya mereka kembali kepada fitrahnya, subhanallah. Their culture is look like Arab as well, right? Some of the qualities the Arabs have, like they have it. For example, yes. hospitality. Yes, the certain original values. Mexican is so modest, right? Not like we saw in telenovela or something. Yeah, like the families. Yes, like the families are close. Orang-orang they like Meksiko the itu dekat banget hospitality sama with the keluarganya, suka membantu orang lain. Kata dia suka kerja di bidang kayak yang ada kaitannya dengan ngebantu orang di rumah sakit atau di mana, suka jadi sukarelawan gitu. Terus juga pakaian mereka itu tertutup sebenarnya, nggak seperti yang kita lihat di film-film Meksiko dulu ya. Di Indonesia kan suka banyak banget telenovela ya, kalau sekarang emang nggak boleh masuk. Jadi aslinya mereka itu udah kayak orang Arab gitu, beberapa kebudayaannya dan lain sebagainya. Okay. Do you remember our first nasyid? Oh yes. Ya, kita punya nasyid loh teman-teman. Ini karangannya beliau dan saya. You know it? Are you gonna sing it? Are you gonna sing it? The lyric is from you, but the tone is from me, right? Yes, exactly. Liriknya itu yang buat itu Ukti Doa, tapi nadanya yang buat itu saya, teman-teman. Karena pengen banget nyanyiin nasyid yang berbahasa Spanyol waktu itu, dan sempat aku bawain juga di beberapa pesantren kilat di Indonesia. Dan cuman tahu nadanya, nggak tahu liriknya. Jadilah Ukti Doa membantu saya untuk menyusun dan mengarang nasyid Spanish. Our first nasyid, ya, can you sing it? Are you gonna sing it, Dina?
Yeah, you. No, together, Okay, together. together. Okay, together. 1, 1, 2, 3. Yalla. Allahu Allah, Allah. tú eres mi Señor, No, 2 times. tú Okay, eres again. mi Creador, Al-Karim, Al-Rahim, Al-Wadud, Al-Karim, Al-Karim, Al-Rahim, Ar-Rahim, Al-Wadud. Al-Wadud, Allah guíanos. Danos Danos de tu perdón, te suplicamos, suplicamos, Señor, Señor, alivia alivia nuestro nuestro dolor. dolor. Tú eres nuestro Señor, te suplicamos, Allah. Tú eres mi Señor, tú eres mi Creador. Al-Karim, Al-Karim, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Al-Wadud. Al-Wadud, Al-Karim, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Wadud. I think you forget it. MashaAllah, yes, no, I remember. Allah, thank you. Benito, I remember your nephew singing it. Oh, really? The small one, you teach them that. Remember? Okay, we back to the question ya. Kita kembali ke pertanyaan. It's like I'm into interrogation you ya. Like the police. Ini kayak saya menginterogasi dia ya. What about if we let somebody ask a question? Yeah, later after finish. Don't worry about it. You Okay. didn't like interview like a police. Katanya dia aku nanyain kayak polisi. Okay. How you know Tarim? Please tell us. Bagaimana dia tahu Tarim? How do I No went to one Tarim? Dua listen. No one from Mexico come to Tarim except you. Nggak ada orang yang Yeah. dari Meksiko datang ke Tarim kecuali Ukti Dua. It's amazing, out of this world, incredible, luar biasa Yeah. ini ya. Yeah, tell us, subhanallah. how you know Tarim? I was the first troublemaker. Troublemaker. Katanya dia pencari masalah di Tarim. No, don't translate this, Dina. Enggak teman-teman, itu cuman bercanda aja dia. How you know Tarim? Alhamdulillah, I was a big bless with my friends from How Abu you know Dhabi. it? From where? Oh, From because Aisha your City, friend from Abu Aisha Dhabi. City. Aisha City is the Oh. first one that introduced me to Tarim. Katanya dia tahu Tarim dari temannya dia Aisyah Siri dari Abu Dhabi yang cerita banyak hal tentang Tarim. Akhirnya disitulah dia tahu Tarim. Okay, one to ask you the last question before Q&A. Ini pertanyaan terakhir sebelum Q&A. What is the difference before you enter Islam and after you convert Islam? Apa perbedaan sebelum dia Islam dan setelah dia jadi Islam? Well, the difference, like I didn't have a guidance. I didn't have the way of life, how it should be. After Islam Dia and I nggak tahu dia convert, mau jadi apa sebelumnya. Dia nggak punya petunjuk, nggak punya hidayah, hidupnya ini untuk apa. Tapi setelah Islam, okay, after Islam, when I convert, I have to make changes and have to keep like improving myself. dia tahu hidupnya telah banyak berubah dan dia lebih memaknai kehidupannya itu ya teman-teman ya. Dia berubah kehidupannya dan lebih baik dari sebelumnya. Then any more? So yeah, so it's like the challenge of like trying to practice it and learn and practice and learn and practice. Before Islam, it's just you are just following your desires, you know. Sebelum Islam dia kehidupannya gitu-gitu aja, bikin dia capek sebenarnya. Tapi setelah Islam dia banyak belajar, kemudian dia mempraktekkannya, belajar lagi, praktek lagi, belajar lagi, praktek lagi, sampai dia menjadi seseorang yang seperti sekarang ya, jadi pendakwah, Masya Allah. Okay, Ukhti Dua, now our participant want to ask you question in live. It's okay? Yes.
Oke. Siapa yang kemarin udah mendaftarkan mau nanya langsung silahkan. Yang pertama kita kasih kesempatan ke Ukti Eva bin Syihab dari Pontianak. Silahkan admin untuk mengaktifkan mic-nya. Wait, the microphone is not ready yet. Someone want to ask you something. Sure. Her name is Eva from Pontianak, Indonesia. Mana ini Eva-nya hadir nggak? Kalau nggak hadir, yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Please listen to her. Yes. Yes. Oke, silakan Kak Eva. Baik Ustazah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Ukhti Doa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May you always be in Allah's protection, inshallah. Amin. Amin. I just want to know that like you said before, you can make people embrace Islam in 2 days, 15 people, right? Kak Eva, pertanyaannya yang udah tertulis aja Kak. Oh iya. Iya. Jangan Maksudnya pakai Yes. Yes. Jadi I want to know what do you have a specific method that you use to attract the attention of people around you to know about Islam, to love Allah Ta'ala wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. I mean to approach them without any compulsion or without being forced. In this case, so it's your really effective effort to get their heart to come to Islam. I mean to embrace Islam with their sincerely. I think that's it. Thank you. Jadi Ukti Eva ini menanyakan tentang metode. Wait, I have to translate it. Ukti Eva ini menanyakan tentang metode gimana caranya dia berdakwah sampai bisa 2 hari aja 50 orang gitu ya. Kalau doa tadi menceritakan orang-orangnya yang Masya Allah sesuai fitrahnya. Tapi dia menanyakan metode apa yang digunakan sehingga orang-orang itu bisa kayak kurang lebihnya ya bisa gampang banget masuk Islam gitu kan kira-kiranya ya. Marhaba Ustazah. Nah, Doa listen nih. Kamu yang terjemahin ya. Kan ini pertanyaan kamu. Insyaallah Ustazah. Okay. Let's Can go. I give her an answer? Yes, please. Okay. So the thing is like Mexican people I'm not talking about general the dawah, like the question, there's some question that we really ask or try to like get their attention. What is easy with them is like their hearts are ready usually because it's like a desire for something like a thirst that they have and they're yearning for. So they're yearning for this peace, they're yearning for this like guidance, they're yearning for a lot of people. It's Especially natural because from the Mexico, they heart. have this difficult time, you know? Ya. So the question Haus akan perubahan orang-orang I Meksiko. ask usually, do you believe in God? Do you believe in all the prophets? And I tell them, yeah, they tell you yes. They say Jesus is a prophet. Tell them about like the difference between like the Bible and the Quran. And then when they say yes, believe in Prophet Muhammad and they believe in one God, khalas. And Jesus is prophet. We just tell her, okay, do you wanna be Muslim submitted to God? And they say yes. We don't let as some people do, like, okay, you have to study like all of this religion, you have to study all of this so you can accept it. If they have the yearning from God, you just tell them, okay, just say your shahada, and little by little you will practice little by little. Yes. Ya, lebih jadi Ustazah, kurang lebihnya memang mudah sekali ya masyarakat di sana itu kalau sudah mempercayai kamu percaya sama Allah sama Rasulullah, mereka langsung bilang iya, dan mereka sedikit demi sedikit belajar menuju ke arah itu tanpa secara detail. Ukti Doa ini terlalu susah gitu, nggak terlalu susah
susah menerangkan sampai detailnya, Nggak ada sampai metode khusus ya, karena Ya, emang jadi secara natural orang-orang itu haus akan baik ya. haus akan guidance. Sampai mereka nanyain juga, kamu tahu nggak Yesus itu nabi? Percaya nggak? Iya percaya. Kamu tahu nggak semua ini adalah nabi? All prophet itu nabi. Terus dia juga jelasin perbedaan antara Injil dan Quran gitu aja. Terus langsung ditanyain mau nggak masuk Islam dan langsung syahadat gitu aja ya. Insya Allah. Jadi memang mereka betul, prakteknya little by little. Nanti mereka praktek demi sedikit belajar. Tapi sebelumnya cuman syahadat aja, walaupun nggak ngerti apa-apa itu langsung syahadat aja mereka itu. lebih. Ini kebalikan orang-orang Indonesia ya. Belajar Islam dulu baru masuk Islam, baru udah 2 tahun 3 tahun belajar baru masuk Islam. Orang Meksiko nggak gitu, Islam dulu baru belajar Islam. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Menarik sekali, amazing Ukhti Dua, you have no method. Beautiful. Maybe you have a beautiful Ukhti heart. Dua, muchas felicidades. Oh, shukran. Alhamdulillah. Afwan, all from you, sisters. Yeah, and then the second question from Cut Oriza Sativa dari Aceh. Silahkan mic-nya di on dan Kak Eva mic-nya di mute. Terima kasih banyak. Kak Cut, Ya, ya silakan. thanks Ustazah. This is your opportunity, kesempatan emas bertanya langsung sama orang Meksiko. Yes, of course. Assalamualaikum Ukhti Dua. Waalaikumsalam warahmatullah. Wabarakatuh. Nice to see you. I hope one Oh, day. nice to see you, Habibti. Nice to see you. Okay, so I have one question for you. What do you feel after Hidayah come to you, Ukhti Dua? And what was the first thing that changed your life? Ukhti Dua. Bagaimana ini pertanyaannya? Bagaimana perasaanmu setelah masuk Islam? Kan sudah tadi. Can you repeat the question for me, Ukhti? Repeat, please. I will explain it later. Cut yang pertama tadi apa? And was the first thing that changed your life? Maksudnya apa yang membuat hidupmu berubah setelah kamu masuk Islam gitu? What is make your life change after you convert Islam? Oh, Kayaknya udah tadi. how did it change? How did it change after I embraced Islam? Of course, King, ya, you have to pray sabah, duhur, asar, maghrib, isya. Oh, yes. Well, the first thing I tried to, it was Ramadan. I didn't do all of it, and Subhanallah, when I embraced Islam, and I was with my family, my aunt invited me to California, so they were practicing Muslim. So I tried to practice everything I can with them. In It was a California. huge impact. It was difficult, but it was worth it. All the changes that I was doing. I put my hijab right away. I start praying. I start like fasting with them and memorizing Quran. That's the first thing I did. And then Yang after that, berubah I started going katanya- to class. Yang berubah katanya kebiasaannya dia sehari-hari, khususnya saat dia pindah ke California itu ya bersama keluarganya. Dia mulai memakai hijab yang tadinya rambutnya kemana-mana, bahkan ada posternya juga, dia ya cantik banget, Masya Allah. Dia jadi memakai hijab langsung saat itu juga, nggak nunggu nanti belum siap, enggak. Langsung begitu Muslim langsung pakai jilbab. Dia juga mencoba puasa Ramadan, dia juga sedikit demi sedikit mulai sholat, mulai mengamalkan, mulai belajar Islam lebih banyak lagi sampai bisa ngajarin orang. Yaitu yang merubah kehidupan dia setelah masuk Islam gitu. Pertanyaan kamu yang pertama tadi apa? Kok langsung yang kedua? Kak I Cut. didn't let myself not little by little. I just try to do everything at once. I think because with the energy or the hemma that you have as a wanting to come close to God or yearning to God, you want to do everything. As a new Muslim, a lot of Muslims, you feel like you want to do everything.
karena saking semangatnya dia ya, jadi energi positif ya. Saking berenerginya dia awal-awal masuk Islam itu dia pengen mempraktekkan segalanya langsung saat itu juga. Tetapi dia tetap belajar sedikit demi sedikit. Cuman karena himmah semangat, energi, power yang ada di dalam dirinya yang bikin dia berubah secepat itu dan semakin semangat melaksanakan semua ritual ibadah Islam yang dia lakukan. Karena dia punya himmah, ada semangat, dia nggak males gitu. Semakin rasa ingin tahunya itu semakin besar, semakin semangat pula dia menjalankan ibadahnya sehari-hari. Itu sih yang bikin dia berubah gitu. Itu yang menginspirasi dia juga karena dia nggak menyia-nyiakan dengan jalannya, dapatnya kenikmatan hidayah yang dia peroleh, dia nggak menyia-nyiakan. Sehingga dia langsung saat itu juga banyak belajar, banyak praktek, banyak ibadah. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Emang hidayah dari lahir dengan orang yang nyari sendiri jalannya hidayah itu beda memang. Subhanallah, ada kenikmatan tersendiri saat hidayah itu datang ke kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita selalu dalam keadaan hidayah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Okay, the third question is from Kak Eza Rahmi dari Aceh, silakan. This is the last question live, Ukti Doa. Three of Banat want to ask you from Aceh. Ya, nama Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good evening. Iza Rahmi speaking here, Ukti Doa. Hermanita Doa. Yeah. Yes, mashallah. From the story, we know that your beloved aunt was the first who introduced you to Islam, right? And that a beautiful journey, the way Allah showered you, His hidayah into your heart. MashaAllah. Ustazah Doa, after your grandmother, is there a figure who plays the role in your life, or a person who is the most influence you in your character building during this hijrah moment until now, Ustazah Ukti Doa? Grandmother, kayaknya tantenya bukan grandmother. Oh yeah, aunt. Sorry. No, it's your auntie. She's mean your auntie. Yeah, That I mean influence beloved auntie. Yes. Sorry. That influence Thank you you, to convert Auntie. Islam. Yeah, actually my aunt, I think my aunt was a big role. And after that, at the Kak beginning, Eza, siap-siap terjemahin ya Kak Eza. but then I have some friends that tell me about Tarin. My hijrah was with them, and until now, I keep looking at them. Like, for example, like I don't think they know, right? Mona Hassani. Yes, I know. No, I think they don't know them. Like Mona Hassani, Aisha Seri. You know it, yeah. So tell them about them. Like with them, they're my figures that help me, like in my hijrah and in my path to Islam. The teachers, usually the teachers that I like to listen. I take them like And my me role as model. well, of course, yeah. And me as well. And Dina, of course, Dina. Of course, Hermanita Dina, for sure. You know my Instagram name is from you, right? Dinita. Until now. Mashallah, tabarakallah. Didn't know that. Teman-teman kalau mau tahu kenapa Instagram saya namanya Dinita, itu karena Ukti Doa itu suka manggil aku Dinita. Mashallah. Kak Eza, silakan terjemah. Ya, Ustazah. Ukti Doa menyampaikan tadi bahwa ada teman yang mengenalkannya kepada Kota Tarim. Kalau tidak salah tadi Ustazah Muna Hassani, betul tidak ya Ustazah Dina? Ya, juga Ustazah Dina. Sahabat saya. Betul Ustazah, Masya Allah. Ya begitu Have you Ustazah. heard about Ustazah Iman Siddiqui? Yeah, they know it. Some of they know. Yeah, from Ustazah Iman Siddiqui, she was like a great support. Yeah. I take Jadi from
Menurut Ukti Dua ini orang yang mempengaruhi dia sampai saat ini di awal-awal dia masuk Islam khususnya ya. Selain tantenya itu ada Ukti Aisyah Siri dari Abu Dhabi dan juga sepupunya sahabat saya itu ya Mona Al-Hasani dari Abu Dhabi. Nah, kedua orang ini yang kenalin dia tentang tarim, yang pernah ngirimin dia Al-Quran juga sampai ke Meksiko. Aku pernah dengar ceritanya, ngirimin sejadah, ngirimin apapun kebutuhan selama dia belajar Islam gitu ya. Nah, kalau saya sih enggak sebenarnya ya, karena saya kenalnya waktu di tarim. Jadi awal-awal dia masuk Islam itu yang menginfluence, mempengaruhi dia, seseorang yang jadi inspirasinya dia sampai sekarang, dan juga Ustadzah Iman Siddi yang selalu support dia, mendukung dia, segala gerak-geriknya, kelas-kelasnya dia di Amerika semuanya itu yang handle Ustadzah Iman Sidki yang ngajarin dia macam-macam. Jadi banyak sih yang menginspirasi dia dan beberapa orang yang disebutkan tuh orang-orang spesial di samping tantenya sendiri yang paling sangat mempengaruhi. Yes, that's all. Are you sleepy? Jazakallah khair wa No, not yet. alhamdulillah. Oke, yang mau bertanya lewat chat ada nggak? Teman-teman, kalau nggak aku tutup ya, kesian Ukti Dua. Oke, the last one, please share with us some advice to us. Please. Subhanallah. My advice is from all of you, you know. I will like just to remind you and myself to try to seek good company, because this journey of changing and improvement, self-improvement, it requires good company. Oke. So Katanya dia ngingetin kalian semua dengan tali ukhuwahnya. Jadi satu company, kita tuh jangan suka bercerai-berai gitu ya. What? try to find like a good friend or a good teacher. Orang-orang yang good friend, teman-teman yang baik, saling menasehati satu sama lain, katanya dia. Ya, positive vibes ya. Yes. Ya, menebarkan getaran-getaran apa itu? Ketenangan, getaran positif, energi positif ya, saling berkompeni satu sama lain, jangan saling berselisih. And then some tips from you maybe? Nasihat, advice. Trust Allah. There's ups and downs. Tetap yakin Especially dengan like- Allah, jangan pernah merasa down, kata dia, jangan pernah merasa lemah, kalian itu di bawah, itu jangan. Starting the hijrah or changing, we sometimes are up and we sometimes like fall. And Kalau when you kalian mau fall, hijrah, startnya itu sekarang. Kalau pengen don't berubah, fall, startnya keep sekarang. going. Jangan tunda-tunda, keep going. Lakukan aja gitu. Trust Allah in the journey that He will take you on. Percayai Allah di jalan kalian. Allah akan memberikan petunjuk untuk kalian semua. And be always sincere to Him. In try every step that you do, try to be sincere with Him. Coba di setiap langkah-langkah kamu untuk menjadi dekat, menjadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya. Tentunya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Okay, last, please make dua for us in Spanish. Oh Allah, te pedimos que le des Teman-teman, facilidad a mis Ukti Doa hermanas. sedang berdoa, jadi kita aminkan. Amin. Amén. Oh Allah, te Amén. pedimos que facilites a mis hermanas el camino. Amin. Oh Allah, te pedimos que hagas este camino fácil y bendecido para nosotros. Te pedimos que a la hermanita Dina, a sus amigas, a sus hermanas, a su familia, les guíes hacia tu nur, ya nur. Amin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك استغيث ومن عذابك استجير اصلح لي شاني كله ولا تكلني نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. En tu obediencia. Amén. Amin. Al-Fatihah. Amen. So inshallah we can read Surah Al-Fatiha with the niyyah that Allah accepted all our du'as and any dua they make, and
Please make Fatihah dua for dia you. dengan niat-niat, For me. semoga Allah mengabulkan. Amin. Yes. Allah yusahil fi umrikum wa yubarik fikum insyaallah. Fatihah. Oke. Lo siento. Jazakallah khair. Wa iyakum. Hasta mañana, hasta pronto, hasta luego. Hasta pronto. Assalamualaikum warahmatullahi Días for wabarakatuh. you and buenos tardes for us. Buenas noches para ti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Thank you so much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Sesi awal ini berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit kendala. Mau ngingetin untuk teman-teman semua ya, tolong banget kamera sama suaranya di mute, dinonaktifkan karena itu berisik dan mengganggu jalannya acara. Terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman yang udah gabung di acara kita yang pertama ini. Mudah-mudahan kita banyak mengambil ibroh, banyak mengambil manfaat dan berkah dari Ukhti Doa yang udah bersedia meluangkan waktunya pagi-pagi buta di Michigan sana untuk sharing bersama kita semua. Mudah-mudahan kita dapat sesuai apa yang kita niatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mau ngingetin besok highlight kita akan tampil Kak Zaitun dari Singapura untuk menerangkan tentang problem solving atau bagaimana kita mengenali potensi diri kita, bagaimana menggali bakat-bakat kita atau passion kita sehingga bisa dijadikan itu profit. Gimana caranya? Beliau memang pakarnya, ahlinya karena beliau mentor dan juga seorang coach. Jadi jangan sampai ketinggalan highlight yang besok ya teman-teman ya. Aku tunggu juga di sini. Insya Allah jamnya kita majuin setengah jam nanti ya. Terima kasih banyak. Doa qiyamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minnakum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Minta maaf kalau masih ada salah-salah dan kurang di sana sini. Jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا.